Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berkumpul kembali bersama di pembelajaran kitab Al-Balaghah wan Naqd untuk mustawa rabi' bersama kawan-kawan ummahat angkatan keempat dan juga gabungan angkatan pertama. Kemarin kita sudah masuk ad-darsu rabi', pelajaran yang keempat, tema baru tentang uslubul insya'i. Uslubul insya', gaya bahasa al-insya'. Al-insya' dari akar katanya nasya'a, sulasinya tuh. Nasya'a, yansya'u, tumbuh. Nasya'a yansya'u, sulasinya. Kemudian ikut wazn af'ala, ansya'a, yunshi'u, insya'an. Maknanya mengadakan. Ansya'a, yunshi'u, insya'an. Mengadakan, membuat sesuatu. Lalu juga masuk kategori ini al-insya'atu, insya'ul murasalah, penulisan surat, atau fannul insya', itu salah satu ilmu bahasa juga. Al-insya', ilmu karang-mengarang. Adapun dalam ilmu balaghah, al-insya' secara istilahnya ini dia. Ma la yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatihi. Apa-apa yang tidak mengandung kebenaran atau kedustaan dilihat dari zat kalimatnya, isinya tidak mengandung as-sidqa awil kadhib. Lawan dari uslubul khabar kan? Uslubul khabar berita, informasi, dia mengandung as-sidqa wal kadhib. Ada al-insya kebalikannya. Dan dia terbagi dua, yang qasim ila qismain. Al-insya terbagi dua. Pertama al-insya at-talabi, insya dengan ada permintaan, tuntutan. Kedua al-insya ghairi talabi, tidak ada tuntutan, tidak ada permohonan. Al-insya at-talabi artinya ini bahwa ma yastad'i matluban ghair hasilin fi i'tiqadil mutakallimi waqt talabi, yaitu apa yang diminta untuk melakukan sesuatu, ma yastad'i matluban, apa-apa yang menuntut adanya suatu permohonan, ghair hasil, yang belum dihasilkan, fi i'tiqadil mutakallim, dalam diri pembicaranya, dalam keyakinan pembicaranya, waqt talab, saat dia meminta. Jadi ada talab, talabun. Wa yashmalu, dan dia mencakup al-amru, perintah, contohnya aqimis shalah, dirikanlah salat. Ini bukan khabar. Kita tidak mengatakan as-sidq atau al-kadhib, tapi dia talab, permintaan mengerjakan salat. Aqimis shalah. Atau nahi, larangan juga, termasuk al-insya talabi, la tudayyi'is salah, jangan kamu sia-siakan salat. Atau istifham, ada hal, istifham, hal tudayyi'is salah, apakah kamu menyia-nyiakan salat. Atau tamani juga bagian salat. Laitani a'udu shaghira, sekiranya aku kembali pada waktu kecil. Dan terakhir an-nida, ya Zaidu, wahai Zaid. Itu 5 poin dari al-insya'ut talabi. Nanti akan dibahas satu-satu insyaallah.
Yang kedua al-insya ghair talabi, lawan dari sebelumnya. Wa huwa la ma la yastad'i matluban. Apa-apa yang tidak meminta permohonan ghair hasil yang belum dihasilkan waktu talab saat berbicara. Wa yakun dan dia tersusun terdiri dari yang pertama siyagil madah, sigah pujian, wa zam dan celaan, yaitu ni'ma bi'sa habbada dan la habbada. Nikmat sebaik-baiknya, bi'sa seburuk-buruknya. Habbada sama dengan nikmat sebaik-baiknya, la habbada sama dengan bi'sa. Yang kedua siyagil uqud, sigah akad transaksi. Bi'tu aku menjual, wahabtu aku menghibahkan, fasakhtu aku membatalkan, aqaltu aku menimbang. Yang ketiga al-qasam, wallahi billahi tallahi. Yang keempat ta'ajub, dua bentuk sigahnya, sigata ma'af'ala af'il bih. Yang kelima ar-raja, la'alla asa ikhlaulaka haram, mudah-mudahan atau semoga. Ini al-insya ghair talabi, tidak ada permohonan. Kita baca kemarin Ummu Karina, contoh syair dari Al-Imam Syafi'i. Fadli Om, artikan juga Om ya. Kita berkesempatan yang belum sempat baca kemarin. Fadli. Ya. Qala Syafi'i bin Nushi. Imam Ucapan Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berkata pada teks ini. pada nus, finus di dalam nasihatnya, Di dalam nasihatnya. nus, langsung. Ya. Al-awal da'il ay ayyama taf'al ma tasa'u watib nafsan iza hakamal qada'u. Da'il ayyam, da'il ayyama taf'al ma tasha. Hari-hari Biarkanlah hari-hari itu biarkanlah hari-hari itu melakukan apa yang dia melakukan apa yang dia lakukan. Dan matasya, apa yang dia kehendaki dia mau. apa yang dia kehendaki. Watib nafsan, Dan nafsan tib, tawabayatibu tib, tib, manusia baik diri, kan? Nafsan, jiwa kan? jiwa Tib dari dan toyib, baik. baikkanlah jiwamu. Baikkanlah jiwamu ketika hukum kodok. Ketika al-qadha telah menetapkan, Ketika Al-Qadha telah menetapkan. ketika takdir Allah, ketetapan Allah sudah turun, maka tib nafsan, ridholah dirimu, baguskanlah jiwamu, tidak menolak takdir Allah. Wala tajza, Wala tajza lihadisatil layali fama lihawadisid dunya baqa'u. janganlah tajza, jazi'a ya jaza'u, jangan resah, gusar, Jangan gelisah kan? gelisah karena datangnya Karena datangnya kejadian pada malam hari, kejadian musibah, maksudnya musibah kecelakaan. musibah pada malam hari sebagaimana Fama li hawadits dunia, karena karena tidaklah tidaklah musibah itu musibah dunia kekal. itu, Musibah dunia itu kekal. nah, maka tidaklah kekal musibah dunia itu. Rasa Wa kun rajulan alal ahwali jaldan wasimatuka samahatu wassahau. jadilah lelaki yang jaldan, Laki-laki yang perkasa, kasar, tegar gitu. Tegar, tegar, sabar sabar pada atas ahwal.
Keadaan. Ahwal, bukan ahwal. Kalau pakai ha baru Ini keadaan. Kalau ahwal musibah juga. Atas Pada atas bencana. musibah, atas musibah. Bencana. Hmm, bencana, musibah. Jadilah laki-laki yang sabar, tegar atas datangnya bencana, musibah. Mushimatuka. Wasimatuka dan Perangaimu, dan akhlak, perangaimu dan akhlakmu ah, sama sama satu saka. Samaha toleransi dan dan toleransi dermawan. dan dermawan. Samaha. Memaafkan, as-sakha dermawan. Jadi ketika datangnya bencana, tetaplah bersikap Dermawan dermawan dan toleransi. dan Samaha. toleransi. Arba'ah. Wala tarjus samahata min bakhilin fama fin nari liz lizzom'ani masa'u. Ma Gimana, u Ustaz? rasa Ma ma'u ma air air. ma ya ma'u air. Jangan berharap dermawan, jangan Jangan berharap berharap dermawan dari orang yang bakhil hmm, karena di dalam api tidak mengandung karena di dalam api tidak mengandung air bagi bagi orang orang yang kehausan, hausan, yang dahaga. yang dahaga. Nah, baca ulang mukardinah. Nah, Ustaz. Da'il ayam. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u watib nafsan iza hakamal qada'u wala tajza lihadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u wa kun rojulan alal ahwali jaldan wasimatuka samahatu wassaha'u wala tarjus samahata min bahilin fama finnari lizzom'ani ma'u. Nah, maratan ukhra, sekali lagi ya, Nah, Ustaz. hafal. Ya. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u watib nafsan iza hakamal qada'u wala tajza li hadisati al-layali fama li Nah, hawadisid dunya baqa'u wa kun rojulan alal ahwali jaldan nah, wasimatuka samahatu wasahau wala tarjus samahata min bahilin fama finnari lizzom'ani ma'u. santi syukran Kardina. Ummu Hafsah juga belum sempat baca kemarin Nah, Ustaz. dari Bismillah. Da'il ayama taf'al ma tasha'u. Watib nafsan idza hakamal qada'u. Wala tajza' lihadasatil layali. Ajza. Tajza'. Wala tajza' lihadasatil layali fama lihawadisid dun. Lihadisati. Lihadat. Wala tajza' lihadisatil layali fama lihawadisid dunya baqa'u. Wa kun rajulan alal ahwali jaldan. Washimatuka as-samahatu was-sakha'u. Nah, Wala tarju' as-samahata min bakhilin. Fama finnari lidzam'ani ma'u. maratan ukhra. Naam. Hafsah. Da'il ayama taf'al ma tasha'u.
Watib nafsan idza hakamal qada'u wala tajza lihadasatil layali fama Lihadis, lihawadisi lihadisati. lihadisatil layali fama lihawadisid dunya baqa'u wa kun rajulan alal ahwali jaldan wasyimatukas samahatu wassakha'u wala tarju as-samahata min bakhilin fama finnari lidzam'ani ma'u. Apa artinya Da'il ayyama taf'al ma Da'il tasha'u. biarkanlah hari-hari bekerja sebagaimana yang ia kehendaki. Watib nafsan idza Watib hakamal qada. nafsan idza hakamal qada'u, baguskanlah jiwamu ketika takdir Allah sudah menetapkan. Wala tajza' li hadithatil layali. Wala tajza li hadisatil layali. Dan janganlah kamu gelisah terhadap musibah di malam hari. Fama li hawadithid dunya baqa'u. Fama li hawadithid dunya baqa'u. Dan tidaklah musibah-musibah di dunia itu adalah kekal. Wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan. Wa kun rajulan alal ahwali jaldan. Dan jadilah laki-laki yang tegar terhadap musibah-musibah. Washimatukas samahatu wassakha'u. Wasyimatukas samahatu wassakha'u. Dan perangaimu baguskan ada dermawan dan toleransi. Wala tarjus samahata min bakhili. Wala tarjus samahata min bakhili. Dan janganlah kamu berharap kedermawanan dari orang yang bakhil. Fama finnari lidzam'ani ma'u. Sama finnari lidzam'ani ma'an. Karena tidaklah di dalam neraka ada air bagi orang yang dahaga. Dalam api. Dalam api, dalam neraka lagi. Dan karena tidaklah di dalam api neraka mengandung air bagi orang yang dahaga. Api saja, bukan neraka, api. Api aja 6. Dan tidaklah di dalam api 6. Dan tidaklah di dalam api mengandung air bagi orang yang dahaga. Benar. Saya mau bagus masa. Dalam kobaran api tidak terdapat air. Dalam kobaran api ya namanya tidak ada air. Oh iya Bagi itu. Zam'an sama dengan atsyan. Atsya. Haus orang yang dahaga. Mu'annasnya apa tuh? Zam'an, mu'annasnya zam'an. Zam'an tanpa nun ya, zam'a. Aslan. Asla. Sakran. Sakra. Mabuk. Sakran. Kamu Hafsah. Apaan Ustadi? Mau Yusuf langsung. Bismillah. Qala Safiyyu fi nashri. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u. Watib nafsan idha hakama al-qada'u. Wala tajza' lihadisatil layali. Famari hawadisi dunya baqa'u. Wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan. Washimataka samahatu wassakha'u. Wala tarjus samahata min bakhilin. Fama finnari lidham'ani ma'u. Marratan thaniyah.
دع الأيام تفعل ما تشاء ودر نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع بحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. Nah, Jamil kan? Kalimatnya Jamil, Yusuf, Ustaz. Ini masyhur Ustaz ininya Ustaz. masyhur Syairnya ya. ya. Iya, Dari syairnya Imam seorang Syafi'i. imam, dari seorang Ah, imam besar, imam dunia. mm-mm. Ya, Iya, syukran sering dengar. Yusuf. Apaan tadi? Ayu hafalkan. Udah hafal Ayu? Belum Ustaz. Tafadhali. Qala Syafi'i in nushi. Al-awwal, da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idha hakama al-qada'u wa la tajza' bi hadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa shimatuka samahatu was-sakha'u wa la tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lidzam'ani ma'u. Marratan thaniyah. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u watib nafsan idha hakamal qada'u wa la tajza' li hadisatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa shimatukas samahatu was-sakha'u wa la tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lidzam'ani ma'u. Santai. Usahakan ada waktu dihafal Insyaallah. Nah, syukran. Saidah aydan. Iqra marrataini. Qala Syafi'i. Qala Syafi'i fi nushi wahid da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakama al-qada'u isnan wala Langsung. tajza Langsung aja. Jangan pakai isnan. wala tajza li hadithatil layali fama li hawadithid dunya baqa'u wa kun rajulan ala ahwali jaldan wa shimatuka samahatu was-sakha'u wala tarjus samahata min baqilin fama finnari lidham'ani ma'u. Marrah thaniyah. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakama al-qada'u wa la tajza' li hadithatil layali fama li hawadithid dunya baqa'u wa kun rajulan ala ahwali jaldan wa shimatuka samahatu was-sakha'u wa la tarjus samahata min bakhilin fama finnari lidham'ani ma'u. Syukran. Santai usahakan dihafal. Insyaallah Ustaz. Fadlur Rahman. Langsung. Qala Syafi'i fi nushi da'il ayyama taf'al ma tasha'u watib nafsan idza hakamal qada'u wa la tajza' li hadisatil layali fama li hawadithid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa shimatukas samahatu was-sakha'u wa la tarjus samahata min bakhilin fama finnari lidham'ani ma'u. Marrah thaniyah. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tiba nafsan idza hakamal qada'u wa la tajza' li hadisatil layali fama li hawadithid dunya baqa'u
wa kun rajulan alal ahwali jaldan wa shimatuka samahatu was-sakha'u wala tarjus samahata min bakhilin fama finnari lidham'ani ma'u. Santi Om, hafalkan ya. Insyaallah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ummu Safi, faddali Om. Namsat. Bismillah. Qala Syafi'i fil nuskhi. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u wa la tajza' li hadisatil layali fama li hawadisi dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa simatukas samahatu was-sakha'u wa la tarjus samahata in bakhilin fama fin nari lidham'ani ma'u. Marratan tsaniyah. Da'il ayama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u wa la tajza' li hadisatil layali fama li hawadisi dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa shimatukas samahatu was-sakha'u wa la tarjus samahata min bakhilin fama finnari lidham'ani ma'an. Nah, syukran. Ummu Safi bagus. Ummu Rida, qala Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syafi'i fi nushi. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u wa la tajza' li hadisatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa shimatukas samahatu was-sakha'u wa la tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lidham'ani ma'u. Marrah tsaniyah. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u wa la tajza' li hadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u wa kun rajulan alal ahwalil jaldan wa shimatukas samahatu was-sakha'u wa la tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lidham'ani ma'u. Masyaallah jamil. Ummu Rida, syukran. Afwan Ustaz. Ummu Rahmah, faddali Ummu Rahmah. Qala Syafi'i fi nushi da'al ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakama al-qada'u wa la tajza' li hadisatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa shimatukas samahatu was-sakha'u wa la tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lidham'ani ma'u. Marratan tsaniyah. Da'al ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakama al-qada'u wa la tajza' li hadisatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa shimatukas samahatu was-sakha'u wa la tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lidham'ani ma'u. Saya baca tarjamatu syair masih Ummu Rahmah. Tarjamatu syairi. Tarjamatu syairi arti pengertian Biografi. ya Ustaz. Biografinya. Geografi penyair. Wa Muhammadu benu Idris Muhammadu benu Idris Ustaz ya Idris mamnu min as-sarah. Ya Muhammadu benu Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, jadi nama asli beliau Muhammad. Nah. Nama ayahnya
Idris. Idris. Nama kabilahnya, sukunya Asy-Syafi'i. Syafi'i. Terkenal Asy-Syafi'i. Syafi'i aja kan? Naam. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Muhammad putranya Ya Idris. Idris. Ulida bi Madinati Ghazzata bi Palestina Hmm? sanata apa tadi Ada. sanata mi'atin wa khamsina wa nash Hijriyatan. khamsina hijriyatan wa Beliau nash beliau wa nasya'a. wa nasya bi Makkatal Mukarramati. Beliau Beliau dilahirkan di kota Gaza di Palestina pada tahun 150 Hijriah Hmm. dan dan beliau berkembang tumbuh ya. Beliau tumbuh di Makkah Al-Mukarramah. Jadi ibunya membawa beliau ke Makkah Al-Mukarramah. Lahir di Gaza, Palestina sekarang sedang terjajah. Ya kan? Asli Palestina, orang Syam. Tapi ibunya mengingat ibunya kabilahnya banyak di Mekah, takut kehilangan nasabnya, beliau dipindahkan oleh ibunya ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi ibunya yang berperan besar menjadikan beliau imam dunia. Wahtamma bidirasati nahwi wal lughati wasyi'ri wal fiqhi. Dan beliau sangat memperhatikan perhatian dalam mempelajari nahwu dan bahasa dan syair dan fikih. Fikih. Nah, ini terkenal kan imam fikih kan? Nah. Sara aliman yurja'u ilaihi fi hadhil ulumi. Dan beliau menjadi orang yang alim atau yang berilmu, alim, seorang ulama yang menjadi rujukan, yang menjadi rujukan terhadap ilmu-ilmu ini. Ilmu nahwu, ilmu lugha, ilmu syair, ilmu fikih. Jadi referensi rujukan. Sahibul madhhab syafi'i fil fiqhi. Beliau memiliki madhab syafi'i dalam fikih. Nah, pemiliknya sahibul madhhab. Pemilik. Tuwfiya bi Misra sanata mi'atain wa arba'in minal hijrati. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 di Hijriah. Insyaallah rahimahullah ta'ala. Makanya mazhab beliau tersebar juga di Mesir, di Asia Tenggara juga tersebar mazhab beliau, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ulangi tadi artikan tarjamatus syair. Tarjamatus syairi huwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wulida bi Madinati Ghazzata bi Falastina bi Filastina sanata mi'atin wa khamsina hijriyatan wa nasya'a bi Makkatal Mukarramati wahtamma bi dirasati nahwi wal lughati wasyi'ri wal fiqhi wa sara aliman yurja'u ilaihi fi hadhihi al-ulumi sahibul madhhab syafi'i fil fiqhi tuwfiya bi Misra sanata mi'ataini wa arba'in minal hijrati. Rahimahullah ta'ala. Syukran. Rahmah. Apaan Ustaz? Saya baca kemarin ma'ani mufradat sudah. Ta'rifu uslabil insya. Ridha mungkin kita baca ta'rif uslubil insya. Ta'rifu uslubil insya. Apa tuh ta'rif? Pengertian gaya bahasa insya.
Arafta fil wahdati dirosiyati salisati annal khabara huwa ma yahtamilu as-sidqa wal kaziba lizatihi duna nazarin ila qailihi. Kamu Telah telah kamu mengetahui, telah mengenal pada pelajaran yang unit pertama, unit pelajaran yang ketiga, bahwasanya khabar adalah apa yang mengandung kebenaran dan kebohongan pada zatnya, tanpa melihat kepada yang mengucapkannya. Unzuril ana ila qawli syairi da'il ayyama tib nafsan wa kun rajulan wala tajza wala tarju. Tulahis anna syaira ya'murul mar'a fil jumalis salasil ula an yada'al ayyama taf'alu ma tasha'u. Lihatlah sekarang pada perkataan penyair, da'il ayyam, tinggalkanlah hari-hari. Tidak nafsan, perbaikilah diri. Wapun rojulan, jadilah seorang laki-laki. Wala tajza, janganlah khawatir. Wala tarju, janganlah berharap. Perhatikanlah bahwasanya penyair memerintahkan seseorang pada tiga kalimat yang pertama. Bahwasanya agar meninggalkan hari-hari berlalu seperti sesuai kehendaknya. Wa an yakuna radiyan nafsa bima, dan agar bima yuqaddirullahu min masaiba, dan agar radiyah nafs, berjiwa rela, ikhlas, ridha, berjiwa ikhlas dengan apa yang Allah telah takdirkan kepadanya dari musibah-musibah, bencana-bencana. Syuja'an fi mawajahatil ahwali, muwajahatil ahwali, dan menjadi pemberani pada untuk dalam menghadapi musibah-musibah. Musibah besar, al-ahwal, musibah besar. Wa yanhahu fi jumlatainil akhirataini fil jaza'i wan tizari anil jaza'i wan tizaril ata'i minal bakhili. Dan dia melarangnya pada dua kalimat yang terakhir, dari khawatir dan menanti pemberian dari orang yang bakhil. Fahal yasihu an yuqala li syairi innahu shadiqun fi kalamihi haza au kazibun, maka apakah dibenarkan jika dikatakan kepada penyair sesungguhnya dia adalah orang yang benar pada perkataannya atau dia orang bohong? Dibenarkan nggak kita mengatakan hal itu kepada penyairnya? Taba'an la, tentu saja tidak. La yasihu an yuqala lahu dzalika, tidak dibenarkan untuk dikatakan kepadanya hal seperti itu. Li'anna syaira la yukhbiruna bihusuli syai'in aw adami husulihi, dikarenakan penyair tidak mengabarkan kepada kita terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu. Wa innama huwa ya'muru wa yanha, dan sesungguhnya dia hanya menyuruh dan melarang. Tidak memberikan informasi redaksi syairnya, Om.
Tidak ada berita, cuman melarang merintah kan? La tajza, melarang. Wa mislu hadzal uslubi yusamma insya'an. Dan contoh gaya bahasa ini dinamakan dengan insya. insya, bukan khobar kan? Bukan uslubul khobar. Insya dia. Fa uslubul insya idzan wal kalamul ladzi la yahtamilu sidqan wala kadziban. Maka gaya bahasa insya adalah suatu perkataan yang tidak mengandung kebenaran dan tidak pula mengandung kebohongan. Li'annahu la yukhbiruna bi husuli syai'in aw adami husulihi. Dikarenakan insya ini tidak mengabarkan kepada kita terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu. Beda dengan sebelumnya kan? Baris 3 uslubnya khabar, informasi, berita. Ini bukan. Ini perintah dan larangan. Berarti disebut al-insya. Mafhum? Meridah. Insyaallah Ustaz. Tanpa diartikan biar hafal. Ta'rifu uslubil insya'i. Arafta fil wahdati dirasiyyati talisati annal khabara huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba fi dzatihi duna nazarin ila qailihi. Unzuril ana ila qauli sya'iri. Da'il ayyama tib nafsan wa kun rajulan wala tajza wala tarju. Tulayuz anna sya'ira ya'murul mar'a fil jumali salasil ula an yada'al ayyama taf'alu ma tasha'u wa an yakuna radiyan nafsi bima yuqaddiruhu Allahu min masaiba syuja'an fi muwajahatil ahwali wa yanhahu fil jumlataini akhirataini anil jaza'i wantizaril ata'i minal bakhili. Fahal yasihu an yuqala lisya'iri innahu sadiqun fi kalamihi fi hadza fi kalamihi hadza au kazibun tab'an la yasihu an yuqala lahu dzalika bi anna asy-sya'ira la yukhbiruna bi husuli syai'in aw adami husulihi wa inna ma huwa ya'muru wa yanha. Wa mislu hadzal uslubi yusamma insya'an. Fa uslubul insya'i idzan wal kalamul ladzi la yahtamilu sidqan wala kadziban li'annahu la yukhbiruna bi husuli syai'in aw adami husulihi. Nah, syukran. Muridah. Afwan Ustaz. Mu Yusuf belum baca kemarin ini, tafadhali Om. Ustaz. Ta'riful uslub bil insya'i. Arafta fil wahdati dirasati as-salasati anna khabara huwa ma yahtamilu as-salisati, bukan salasati. As-salisati anna al-khabara huwa ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba lidhatihi duna nadharin ila qailihi. Unzur al-ana ila al-qawli sya'iri da'il ayyama tib nafsan wa kun rajulan wa la tajza' wa la tarju. Tuhallidu anna sya'ira ya'muru al-mar'a fil jumali thalathil ula an yad'al ayyama taf'alu ma tasha'u wa an yakuna radiyan nafsa bima yuqaddiruhu Allahu min masaibi suja'an fi suja'an fi mawajihati. Dari wajah, maudinya wajah, yuwajihu. Wajihu muwajahati. Nah,
مفاعلة. مفاعل. شجاعا في مواجهة الأحوال، وينهاه في الجملتين الأخيرتين عن الجزاء وانتظار عطاء من وانتظار 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 العطاء من البخيل. مم. Lanjutannya apa, Ustaz? مم. وانتظار فهل البخيل. هل يصح فهل يصح أن يقال للشاعر إنه صديق في كلامه هذا أو كاذب؟ طبعا لا يصح أن يقال له ذلك لأن أن الشاعر يقال أن حرف نصب مضارع. لا يصح أن يقال له ذلك لأن الشاعر لا يخبرنا بحصول شيء أو عدم حصوله، وإنما هو يأمر ونهي. نعم. ومثل هذا الأسلوب يسمى إنشاء. فأسلوب إنشاء إذن هو الكلام الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا، لأنه لا يخبرنا بحصول شيء أو عدم حصوله. Nah, apa yang dapat Umu Yusuf pahami dari uslubil insya ini, Om? Jadi uslubul insya ini kebalikannya dari khobar, Ustaz. Jadi khobar itu kan dia itu kalimat yang mengandung kedustaan dan kebenaran atau kedustaan. Sedangkan insya ini kalimat yang mengandung di dalamnya yang tidak mengandung di dalamnya kedustaan dan kebenaran atau kedustaan. Nah, seperti tadi tuh. Seperti aqimis shalah. Ya kan? Aqimis shalah. Ini insya apa khabar? Ini insya dia kalimat perintah. Perintah aqimis. La tudayyi'is shalah. Jangan kamu tinggalkan sholat. Ini juga uslubul insya. Hal tudayyi'is shalah. Apa kamu meninggalkan sholat? Ini istifham, pertanyaan. Ini juga insya. Insya juga. Bukan khabari. Bukan khabar. Kalau Muhammadun fil bait. Ada khabar. Nah, uslubul khabar. Uslubul khabar. Umu Yusuf, alhamdulillah. Apaan tadi? Umu Rahmah belum baca juga kemarin. Fadri, Om. Ta'rifu uslubil insya'i. Arafta fil wahdati dirasiyati thalithati anna al-khabara huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidhatihi duna nadharin ila qailihi. Unzuril ana ila qawli syairi da'il ayyama tib nafsan wa kun rajulan wala tajza' wala tarju. Tulahid anna syaira ya'murul mar'a fil jumalis salasil ula an yada'al ayyama taf'alu ma tasha'u wa an yakuna radiyan nafsi, Ustaz. Radiyah mudhaf, Om. Radiyah. Dia kan khabar dari yakuna. Yakun. An yakuna radiyah. Radiyah isim fa'il, Ustaz, ya? Isim fa'il dia, ya? Isim fa'il. Isim fa'il dari isim manqus, ya kan? Nah. Radin gitu. Radin. Ketika diidhafakan ya-nya muncul. Radiyah. Wa an yakuna radiyan nafsi bima yuqaddiruhu Allahu min masaibah. Syuja'an fi muwajahatil ahwali. Wa yanhahu fil jumlatainil akhirataini anil jaza'i wa intidharil ata'i minal bakhili. Fahal yasihu an yuqala lisyairi innahu sadiqun fi kalamihi hadha aw kadhibun? Tab'an la yasihu an yuqala lahu dhalika lianna syaira la yukhbiruna bihusuli syai'in aw adami husulihi,
Wa innama huwa ya'muru wa yanha. Wa Hmm. mithlu hadzal uslubi yusamma insya'an. Fal uslubul insya'i idzan huwal kalamul ladzi la yahtamilu sidqan wa la kadhiban li'annahu la yukhbiruna bihusuli syai'in aw adami husulihi. Al-an hal fahimti? Insyaallah qalilan faqalilan ya Ustaz. Apa yang dapat kamu Rahma fahami uslubul insya? Dia suatu apa ya istilahnya? Yang mengandung tidak Tidak mengandung. suatu kalam yang tidak mengandung kedustaan dan tidak mengandung kebohongan, kejujuran atau bohong. Nah, lawan dari uslubul khabar. Lawan dari uslubul khabar. Bagian dari uslubul insya juga ini Om. Al-madah. Al-madhu. Oke. Wala ni'ma bi'sa habbada. La habbada. Siga uqud bi'tu wahabtu fasakhtu. Al-qasam juga Allahi billahi tallahi. Ta'ajub juga masuk kategori insya. Dan ar-raja. Semoga la'alla asa ikhlaula qahar. Itu uslubul insya. Syukran. Rahmat. Afwan Ustaz. Ummu Karina sudah juga. Ummu Fadlur Rahman sudah. Ummu Ayu juga sudah. Ummu Saidah udah. Ummu Fadlur Rahman kita baca Aqsamul insya'i. Aqsamul insya'i. Pembagian uslubul insya. Wa uslubul insya'i yanqasimu ila qismaini ra'isaini. Dan uslub insya terbagi pada dua bagian utama. Terbagi menjadi dua bagian utama. Yang intinya ya. Naam. Hamzah al-insya'it tolabi. Wa huwa ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasilin waqtat tolabi. Ya. Yang pertama hamzah insya tolabi. Insya tolabi. Dia adalah apa yang permintaan suatu permohonan. Permintaan suatu permohonan yang belum ada hasil pada waktu diminta. Waktu diminta. Waktu diminta. Waktu tolak. Ya kan? Seperti tadi aqimis shalah. Meminta apa tuh ya? Meminta agar mendirikan sholat. Waktu dia berbicara kan? Waktu memerintah. Dan sholatnya belum dikerjakan oleh si anak. Ya, belum terwujudkan. Belum terhasilkan. Itu dia. Ada tolak. Wa yakunu bil amri wan nahyi kama marra. Dan dia terdiri dari perintah dan larangan. Sebagaimana yang telah berlalu. Dengan da'il ayyam, perintah kan? Naam. La tajza' larangan. Kun perintah. La tarju larangan. Itu dia seperti insya semua. Nah. Kama yakunu bi umurin salasatin ukhra hiya sebagaimana ada pada 3 urusan yang lain. 3 permasalahan yang lain. 3 permasalahan yang lain. Selain daripada perintah dan larangan. Yaitu al-istifhamu
wanida'u watamani Tamani. tamani Itu yaitu istifham. kata tanya. Hmm. Wanida kata apa panggilan watamani tamani Angan-angan. oh iya angan dan angan-angan. Wasayati Saya di tafsilu dzalik dan akan datang. apa Ustaz? Akan datang. Oh, Akan datang. Dan akan datang Perinciannya. perinciannya. Demikian. Ini termasuk bagian insya talabi selain amar dan nahi al-istifham. Yom. Naam. Hal tudayyi'us shalah. Wal tudayyi'us Minta shalah. jawaban. Minta jawaban. Jawaban na'am atau la. Oh. Kan? Tolak. Atau tamani laitani a'udu sabira. Dia meminta nih. Si pembicara meminta seandainya dia bisa kembali di waktu kecil. Ada tolak kan? Kembali pada masa kecil gitu ya. Tolak dia berangan-angan. Dalam hati kecilnya dia meminta agar dikembalikan pada masa kecil. Ya, Naam. An-nida juga. Ya Zaid. Meminta si Zaid untuk datang. Ya kan? Nida. Itu dia. Berarti uslub insya talabi ada 5. Ada 5. Pertama al-amru. Al-amru wa nahyu wal istifhamu wa nida'u wa tamani. Itu umum. Abdurrahman. Ba al-insya'u. Al-insya'u ghairu tolabi. Insya selain tolab. Selain tolab. Wa huwa ma la yastad'i matluban. Dan dia adalah apa-apa yang tidak meminta permohonan. Walahu siyagun kasirotun. Dan dia memiliki bentuk yang banyak. Minha di antaranya wahid at-ta'ajjubu. Kagum. Kagum dengan sesuatu. Mithla ma ajmalas sama'a. Langit itu. Ini bukan insya talabi. Dia hanya bertakjub dengan keindahan langit. Ma ajmalas sama. Bukan tolab kan? Tidak ada tolab kan? Naam. Atsani al-qasamu ka qauluhu ta'ala. Kafarujar. Al-qasamu ka qaulihi ta'ala. Iya. Huruf qasam sumpah sebagaimana firman Allah Ta'ala. Wasyamsi wa duhaha. Dan demi matahari dan waktu duha. Wa yakunu bil wawi wal ba'i wa ta'i wa ghairiha. Dan dia ada huruf menggunakan gitu. Dan dia menggunakan huruf waw, huruf ba, dan huruf ta dan yang lainnya. Jadi qasam juga masuk insya ghairu talabi. Alasa. At-taraji harapan.
Ya, Harapan, betul. Kalau tadi tamanni, angan-angan. angan. Raji, harapan. Wa yakunu bila ala Betul. wa yakunu bila ala wa asa wa ghairihima. Dia tersusun Dia tersusun dengan menggunakan tersusun dengan menggunakan la'ala dan asa dan selain keduanya. Ka qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Maka semoga Allah mendatangkan kemenangan. Ini harapan, semoga. Termasuk bagian insya ghair Tolabi arabi. Af'alul madahi wa dhammi. Fiil-fiil yang menunjukkan pujian, Dan celaan. Kani'ma wa bi'sa. Seperti fiil nikma dan bi'sa. Nikma sebaik-baiknya pujian, bi'sa seburuk-buruknya celaan. Oh iya, seburuk-buruk. Nah, nikmasyabu albaru biwalidayhi. Sebaik-baik pemuda adalah yang baik kepada yang berbakti albar kepada kedua orang tuanya. Ini pun insya ghair talabi. Insya bukan khabari, ya Om. Naam. Tapi tanpa ada talab. Lawannya bi'sal khuluqu. Bi'sal khuluqul kadzibu. Dan buruk akhlak adalah kebohongan. Ini pun insya ghair talabi, menggunakan fi'il celaan bi'sa al khuluqul kadzib. Jadi kesimpulannya Om, insya ghair talabi ada berapa sigah ya? Ada 4 ya tadi. Tadi yang pertama menggunakan fi'il yang ta'ajub. Ta'ajub nih. Ma'af'alah. Yang kedua huruf qasam. Qasam. Wallahi, billahi, tallahi. Berikutnya taroji atau harapan. La'alla, asa, laulaqa, ara. Yang terakhir apa tadi? Madahi wa dzami. Madah. Ni'ma, bi'sa, habbada, la habbada. Juga akad juga transaksi juga. Bi'tu. Saya jual. Wahabtu. Saya hibahkan. Fasakhtu. Saya batalkan. Qabiltu saya menerima. Qabiltu nikahaha. Saya menerima pernikahannya. Itu sighah insya, tapi insyanya ghair talabi. Karena sighahnya sighah akad perjanjian Om. Maaf. Oh, berarti ditambah tadi yang pertama Ustadz. Bukan, beda lagi. Ini tambah lagi nih. Akad. Sighah akad juga masuk bagian insya ghair talabi. Sampai sini Fadlur Rahman, hal fahimti? Insya Allah Ustadz, sedikit-sedikit Ustadz. Semoga baca ulang biar hafal. Aqsamul insya'i wa uslubul insya'i yanqasimu ila qismaini ra'isaini. Hamzah
al-insya'i tolabi wa huwa ma yastada'i syai'an matluban ghairu hasilin waqtat tolabi wa نعم ya- wa yakunu bil amri wan nahyi kama yakunu bi umurin salasatin ukhra ya نعم al istifhamu wan nida'u wat tamani wasayati tafsilu dalik ba ba al insya'u ghairat talabi wa huwa ma la yastada'i matluban walahu siyaghu katsiratun minha al awal at-ta'ajjubu mithla ma ajmalas sama'a asani al qasamu ka qoulihi ta'ala wasyamsi wadduhaha wa yakunu bil wawi wal ba'i wa ta'i wa ghairiha asalit at-tarajji wa yakunu bil la'alla wa asa wa ghairihima ka qoulihi ta'ala fa'asallahu an ya'tiya bil fathi ar-rabi af'alul madahi wa dhammi kani'ma wa bi'sa nahwu ni'masyabbu albaru biwalidayhi wa apa ya bi'sal wa bi'sal khuluqul kadzibu. نعم شكرا Muhammad Rahman. Bukan Ustaz, jazakallah khair. Ummu Hafsah belum? Ummu Hafsah dari tadi. Fadli Om. Naam Ustaz. Aqsamul insaf. Aqsamul insa'i. Wa uslubul insa'i yanqasimu ila qismaini ra'isaini. Al-insa'i hamzah. Al-insya'ut talib. Al-insya'it talibi. Tolak. Naam. Al-insya'it talabi. Wa huwa ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasilin waqta talabi. Wa yakunu bil amri wan nahyi kama marra. Kama yakunu bi umurin salasatin ukhra hiya al istifhamu wan nida'u wat tamani wasayati tafsilu dzalik. Ba al-insa'u ghairu talabi wa huwa ma la yastad'i. Apa Ustaz? Dari insya. Al-insya'u. Naam. Al-insa'u ghairu talabi. Ghairu talabi wa huwa ma la yastad'i matluban. Walahu siyagun kasiratun minha wahid at-ta'ajjubu misla ma ajmalas sama'a isnan al-qasamu ka qawlihi ta'ala wasyamsi wadduhaha wa yakunu bil wawi wal ba'i wa ta'i wa ghairiha. Ar-rabi Salis at-taraji wa yakunu bila alla wa asa wa ghairihima ka qawlihi ta'ala fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Ar-rabi af'alul madhi wa dammi kani'ma wa bi'sa wa dhammi kani'ma wa bi'sa nahwu ni'mas sabu albaru biwalidayhi wa bi'sal khuluqul kadzibu. Nah, Hafsah.
Mafhum? Pembagiannya Insya loh. Allah Ustaz. Ya insya Allah ini pembagian dari yang insa ghairu matlub. Nah, dia terbagi dua, insya Ghairu talabi dan insya ghair. tolabi. Insa ghairu tolabi. Nah. Tadi belum baca juga ya? Yang mana Ustaz? Ta'rif uslubil insya. Takrib usulul insa. Belum Ustaz. Tadi yang Nah, takriful uslubil insa'i. Arafta fil wahdati dirosiatis salisati anal khabara huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatihi dzuna nadharin ila qailihi. Undur al-an ila qawlis syairi da'il ayam tib nafsan wa kun rajulan wala tajza wala tarju tulahid anna sa'ira ya'murul mar'a fil jumalis salasil ula an yada'al ayyama taf'alu ma tasha'u wa an yakuna radiyan nafsi bima yuqaddaruhu Allahi min masaiba yuqaddiru bima yuqaddiruhu Allahi min masaiba yuqaddiru fa'il. Yuqaddiru bima yuqaddiruhu Allahi Dia Allah fa'il. Dari yuqaddiru fa'il dari yuqaddiru. Yuqaddiruhu Allahu. Harus dibenerin. Bima yuqaddiruhu Allahu min masaiba. Syuja'an fi mawajahatil ahwali. Muwajahati. Syuja'an fi muwajahatil ahwali. Wa yanhahu fil jumlatainil akhirataini anil jazai wantadhari al-ata'i wantidharil ata'i minal bakhili. Fahal yasihhu an yuqala lisyairi innahu sadiqun fi kalamihi hadza au kadhibun. Tab'an la yasihhu an yuqala lahu dzalika li'anna sa'ira la yukhbiruna bihusuli syai'in au adami husulihi wa innama huwa ya'muru wa yanha. Wa mislu hadzal uslubi yusamma insya'an. Fa aslubul insya'i idzan fa uslubul insya'i idzan huwal kalamul ladzi la yahtamilu sidqan wala kadhiban li'annahu la yukhbiruna bi husuli syai'in aw adami husulihi. Syukran Ummu Hafsah. Apaan? Ummu Ayu aqsamul insya langsung. Aqsamul insya'i wa uslubul insya'i yanqasimu ila qismaini ra'isaini. Al-hamzah al-insya'it talabi wa huwa ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasilin waqtat talabi wa yakunu bil amri wan nahyi kama marra kama yakunu bi umurin salasatin ukhra hiya al-istifhamu wan nida'u wa tamanni wa sayati tafsilu dzalika. Al-ba'u al-insya'u ghairu talabi wa huwa ma la yastad'i matluban wa lahu siyagun katsiratun minha al-awwal at-ta'ajjubu mithlu ma ajmala as-samaa'a. At-tsani al-qasamu ka qawlihi ta'ala wasyamsi wad-duhaha wa yakunu
بالواو والباء والتاء وغيرها. الثالث الترجي ويكون باللعل وعسى وغيرهما كقوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح. الرابع أفعال المدح أفعال المدح والذم Betul. Af'al mudah. أفعال المدح والذم كنعمة وبئس نحو نعم الشاب البر بوالديه وبئس الخلق الكذب. Santai mau ayo hal fahimti إن شاء الله أستاذ fikri. Nah, syukran. Apa? Ayo. Mukardina aqsamul insya'i. Aqsamul insya'i wa aslubul insya'i yanqasimu Uslub. ila Wa wa uslubul insya'i yanqasimu ila qismaini ra'isaini. Hamzah al-insya tulabi wa huwa ma yastad'i syai'an talabi. Al-insya'u talabi. al-insya'u talabi wa huwa ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasilin waqtat talabi wa yakunu bil amri wan nahyi kama marra kama yakunu bi amrin salasin Bi umur. ukhra Bi umurin. Bi umurin wan nahyi kama marra kama yakunu bi umurin salasatin ukhra hiya al-istifhamu wan nida'u wa tamanni wasayati tafsilu zalika. Nah. Al-insanu wairul tolabi wa huwa ma la yastada'i matluban walahu sigun kasiratun minha siyagun kasiratun minha al-awal at-ta'ajjubu mislu ma ajmalas samaa. Asani al-qasamu qawlihi ta'ala wasyamsi wa duhaha wa yakunu bil wawi wal ba'i wat ta'i wa ghairiha. Salis at-tarji wa yakunu bil alla wa asa wa ghairihima ka qaulihi ta'ala wa asallahu an ya'tiya bil fathi. Arabi' af'alul madhi wa zammi kanikma wa biksa nahu nikmas sabun baru biwalidayhi wa biksal khuluqul kazibu. Nah gitu. Jadi kita bisa mengetahui hal yang tersirat dalam sebuah kalimat kandungannya, apakah dia insya dengan dua bagiannya, ya mafhum sampai sini Mukardina, hal fahimti? Insya itu berarti ini Ustaz ya, ungkapan untuk mengajak orang. Betul. Melarang. Ajakan. Ya, melarang atau melakukan sesuatu gitu kan. Itu bagian pertama, insya talabi. Ya. Ada yang tanpa ada ajakan. Ya tanpa mengajak. Yaitu insya talabi seperti tadi. Ma ajmalas samaa. Ada permintaan enggak? Tidak ada, hanya ungkapan tentang sesuatu aja. Ungkapan satu kekaguman. Ma ajmalas samaa. Meskipun dia bagian dari insya juga, bukan mengabarkan sesuatu kan? Ya. Dia mengungkapkan apa yang dilihat berupa indahnya langit. Mafhum Mukardina?
Mafhum tak? Syukran tak? Syukran. Alhamdulillah. Musaidah. Fadli Om. Aqsamul insya'i wa uslubul insya'i yanqasimu ila qismaini ra'isaini. Nah, Hamzah Hamzah. al-insya'i talabi wa huwa ma yastad'i syai'an matluban ghaira hasilin waqta talabi wa yakunu bi amri wan nahyi kama marra kama yakunu bi umurin thalathatin ukhra hiya al-istifhamu wan nida'u wa tamanni wa sayati tafsilu dhalik. Ba al-insya'i ghairi talabi wa huwa ma la yastad'i matluban wa lahu siyaghun katsiratun minha wahid at-ta'ajjubu mithlu ma ajmala samaa isnan al-qasamu ka qawlihi ta'ala wasyamsi wa duhaha wa yakunu bil wawi wal ba'i wat ta'i wa ghairiha. Thalatha at-tarajji wa yakunu bil'alla wa 'asa wa ghairihima ka qawlihi ta'ala fa'asallahu ay ya'tiya bil fathi. Arba'ah af'alul madhi wa dhammi ka ni'ma wa bi'sa nahu ni'masyabul barru biwalidayhi wa bi'sal khuluqul kadhibu. Nah, mafhum. Musaidah juga. Insyaallah Ustaz. Syukran. Barakallah. Ustaz. Safi. Aqsamul insya. Bismillah. Aqsamul insya'i wa uslubul insya'i yanqasimu ila qismaini ra'isaini. Nah, Hamzah. Hamzah al-insya'i talabi wa huwa ma yastad'iya syai'an matluban ghairu hasilin waqta talabi wa yakunu waqtat talabi wa yakunu bil amri wan nahyi kama marra kama yakunu bi amrin salasatin bi umurin salasatin ukhra ya al istifhamu wan nida'u wat tamani wa sayati tafsilu dzalika. Al-insya'u ghairu talabi wa huwa ma la yastad'i matluban walahu siyaghu katsiratun minha alif awal at-ta'ajjubu mithlu ma ajmala samaa nan al-qasamu ka qawlihi ta'ala wasyamsi wa duhaha wa yakunu bil wawi wal ba'i wat ta'i wa ghairiha. Asalis at-taraji wa yakunu bil'ala wa asa wa ghairihima ka qawlihi ta'ala fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Ar-Rabi af'alul madhi wa dhammi ka ni'ma wa bi'sa nahu ni'masyabbul barru biwalidayhi wa bi'sal khuluqul kadhibu. Nah, nikmat dan bisa sudah kita pelajari kan? Sudah. Gimana Musafi mempelajari balaghah? Bisa jadi apa? Jadi makin pingin tahu juga Ustaz isi Quran. Masya Allah ya. Nah, kandungannya ya kan? Apa yang tersirat dalam Al-Quran? Apakah dia berita? Apakah insya? Iya. Apakah insya talabi atau ghair talabi? Iya, karena Indah bahasa kan? Al-Quran itu Masya Allah
Nah, tinggi bahasanya, tinggi, Iya. sangat tinggi. Bahasa Nah, wahyu, Quran, hadis juga gitu. Bisa bedakan sekarang ya, pelajaran nahwu, saraf, balaghah. nah, Ustaz, ini luar biasa banyak ungkapan. Ya, kayak belajar sastra tapi mesti menjiwai Jiwa yang merasapi. merasa. Nah, Syukran. Musafi. apa Ustaz? Murahmah. Aqsamul insya. Aqsamul insya'i. Uslubul insya'i yanqasimu ila qismaini ra'isaini. Hamzah al-insya'i talabiyyi wa huwa ma yastad'i syai'an matluban ghaira hasilin waqta talabi wa yakunu bil amri wan nahyi kama marra kama yakunu bi umrin salasatin ukhra hiya al-istifhamu wan nida'u wa tamanni wa sayati tafsilu dzalika al-ba al-insya'i ghairi talabi wa huwa ma la yastad'i matluban wa lahu siyagun katsiratun minha wahid at-ta'ajjubu mislu ma ajmal as-sama'a tsani al-qasamu ka qoulihi ta'ala wasyamsi wa duhaha wa yakunu bil wawi wal ba'i wa ta'i wa ghairiha. Tsalits at-tarajji wa yakunu bil 'alla wa 'asa wa ghairihima ka qoulihi ta'ala wa 'asallahu ay ya'tiya bil fathi. Arabi af'alul madhi wa dhammi ka ni'ma wa bi'sa nahu ni'ma syabul barru biwalidayhi wa bi'sal khuluqul kadzibu. Nah, hal fahimti? Murahmah. Insyaallah Ustaz. Nah, syukran. Barakallahu fiik. Barakallah. Ummu Yusuf al-an, tafadhali. Aqsamul insya'i wa uslubul insya'i yanqasimu ila qismaini ra'isaini. Hamzah al-insya'i at-talabi wa huwa ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasilin waqta at-talabi wa yakunu bi amri wan nahyi kama marra kama yakunu bi umuri thalathatin ukhra hiya al-istifhamu wan nida'u wat tamani wa sayati tafsilu dzalik. Al-ba al-insya'i ghairi talabi wa huwa ma la yastad'i matluban wa lahu siyagun katsiratun minha. Awalan at-ta'ajjubu mislu ma ajmala asma'a ma ajmala sama'a. Asani al-qasamu ka qawlihi ta'ala wasyamsi wa duhaha wa yakunu bil wawi wal ba'i wa ta'i wa ghairiha. Asalis at-taroji wa yakunu bila alla wa asa wa ghairihima ka qawlihi ta'ala fa'asallahu an ya'tiya bil fath. Ar-rabi af'alul madhi wa dhammu ka ni'ma wa bi'sa nahu ni'mas syabbu al-barru biwalidayhi wa bi'sal khuluqu kadibun. Insyaallah, syukran. Bagus, Ummu Yusuf. Hal fahimti aidan? Fahimti jayyidan insyaallah Ustaz. Fahimti. Fahimti jayyidan. Nah, berikutnya insyaallah pekan depan kita bahas anwa al-insya'i talabi. Jenisnya, jenis insya' talabi. Kita akan bahas. Syukran. Itu al-amr, an-nahi, kemudian al-istifham, perintah, larangan, at-tamanni, kalimat dan tanya. nida. Ya, tadi yang disebutin tadi ya, contohnya ya. Jadi rinciannya kita akan bahas insyaallah pekan depan. Insya yang berbentuk talab. Al-amr pertama kan, Om? Iya. Kedua an-nahi akan dibahas nanti.
rinciannya. Hmm. Kemudian al-istifham. Matanya. Yang pertama nih, yang kelima an-nida. Insyaallah kita bahas Seruan. akan depan ya. Hadir lagi Yusuf ya. Ya Ustaz, insya Allah Ustaz. Ya Allah, syukran semuanya. Hari Rabu itu Ustaz, hari Rabu. Ya Allah. Rabunya. Berarti kita merujuk lagi biasanya. Ya Ustaz. Jangan lupa tadi dihafal, misalkan tuh Om. Indah tuh kalimat Imam Syafi'i, Imam besar dunia. Dail Iya. ayam, sama Pengen kasya. banget ngapalin. Insya Allah. Harus punya hafalan syair, sedikit-sedikit lah. Iya Ustaz. Ummu Halim tadi izin ya kayaknya. Tadi ada tuh Ummu Halim. Izin ya. Oh iya. Syukur semuanya, Ummu Yusuf, Ummu Kardina, Ummu Rahma, Ummu Ayu, Ummu Hafsah, Ummu Abdurrahman, Ummu Saida juga. Ya Rabb, tambahkanlah kami semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum.